Okay guys, we finished. Guys, और सा बात कर रहे हैं. Okay guys, आया इडली वड़ा देखिए. क्या करता हूँ? देखते हैं विषय. सजीर मारो नको छोड़ो. देखता. Hello guys, good morning. Welcome back to our channel. It's your boy Luffy. I hope you guys are doing good. जो मेरा व्लॉग देखी नहीं है, प्लीज़ गो वॉच इट. बहुत मेहनत लग के अभी एक व्लॉग बनाने हैं. I don't know, I used to get average views 300, 350, 380. Average, those were average views. Now views are legit 70, 50, 80, 90. It's okay, it was my mistake. I'll clear all the I'll clear everything. Okay, by the way, right now I'm going to my walk. Let's see what all happens today. So yeah, let's go. Stay tuned, cutie. Okay guys, we reached. 10 minutes late we are, but yeah, let's go. Because we have permission, I guess. Let's see what happens today. Dekhenge kya hoता है. Don't know bro, whether I should cut my hairs or grow down. Let's go. Okay guys, we reached. Chandu is here. Congratulations bro. ACP Pradyuman. Ajay, the shy guy. English or a breakfast? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್? ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ, ಆಯ್ತಾ ತಿಂಡಿ? ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ. ನಿಮ್ದೇನಾಯ್ತು? ನಮ್ದು ಇಡ್ಲಿ ಬ್ರೋ. ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಟೊಮಾಟೊ ಗೊಜ್ಜು. ರೋಟಿ ಫುಲ್ ಬಾರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹೌದಾ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಯಟ್ ತಿಂತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಕಾಶ್ ಭೂಷಾರಿಂದ ಅಲ್ಲೂರು ಚಪಾತಿನ ತಿಂದಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದೆ. ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ವಾ? ನಾಳಿದ್ದು ಏನು ಗೈಸ್, 60 days transformation. You see guys, all these things will go and we'll be like, hey, is this Luffy? Is this Luffy? Okay, ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಏನೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. अस्सलामुअलैकुम गाइस. अस्सलामुअलैकुम फराज. खैरियत? क्या टाइम है? अब घंटा जोर से बात कर रहे हैं. सबिल को पट्टी सबिल को तो कहां जा रहे हैं? पब्लिक देख रहे. लंच टाइम गाइस, वी आर गोइंग आउट. सराज अगेन फोर्स कर को बुला लग जा रही है फराज मुझे, लेकिन मैं डाइट में हूँ, घर को कैंसिल कर दिया. क्या फराज? अब जाको डाइट फूड जा खाना सो वो भी ऑफर कर रहे हैं. रोटी को दे दो. कौन तो रोटी होना भाई? दिखाओ भाई. हमें खाना खाना आ रही है. चलो ಬಿರಿಯಾನಿ लेकर. नहीं, मैं नहीं खा रहा हूँ. कहाँ जा रही है? बिरयानी खाना है. बाय बाय. Okay guys, lunch time. Don't know what to eat, and our friends are busy. Sajid went with his other friend. Right now I'm alone, thinking what to eat because I'm not feeling hungry anymore. Because I feel breakfast was too much. So yeah, because I ate 3 rotis and tandoori chicken at morning. कल रात का ब्रो खा ले. थिंकिंग जाना बेकरी में जूस पी लेगो, बैठ जाना. समझ गए गाना. देखेंगे काशिफ इधर रहा तो विल कॉल काशिफ, विल टेल हिम टू मीट बिकॉज आई हैव 1 hour. समहाउ आई शुड टाइम पास. विल सी. बुलाए तो आए तो आया तो अच्छा, नहीं तो अभी नहीं अच्छा. क्या बोलते हैं? ओके चलो लेट्स गो. गौतम, नमस्ते गौतम. ಏನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ಯಾ? ಹರ್ಷ ಹಾಯ್. ಏನಂತು ರಿಸಲ್ಟ್ಸು? ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಾ ನಿನ್ನ ಮಚ? ಹಾಂ, ನೋಟ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು. ನೀನು ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. फराज खाले खाना कैसा होगा? सेम गेम मेरा बेटा है. ಗೈಸ್ ಪಬ್ಜಿ ಆಡಿದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ. ಅವ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ, ಇವ್ನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನೀನು ಸೆಕೆಂಡು. ಅಬ್ದುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅರುಣ್ ಆಗಿದೆ. ಅರುಣ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಅರುಣ್ ಹಾಗೂ ಫರಾಜ್. ಅರುಣ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಮಾಲೂಮ್ನ. ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ, ಮೋದಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಂಡ್ವಾ ನಡಿ. ರಂಡ್ವಾ ಅವನು. ನೀನೇ ಮಚ್ಚ ಲಗಿತಾ ಇದೆಯಾ?
मोदी का इन्फ्लुएंसर Modi fan. It's okay. It's their choice. Can't win. ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಫ್ಯಾನ್. ಸದಾನಂದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಇಟ್ಕೊಂಡೊಂದು ಡ್ಯಾಶ್. ಏ ಗೌತಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡು. Okay guys, guys, Bihari is here. Bihari, hi bro. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. After 2 weeks or 1 week each. Nalke. Guys, while making. Okay guys, we finished. Guys, we finished walking. ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? We finished walking. They left us early. ವರ್ಕು 30 minutes they left us. खड़ रहा है 30 minutes. सुअर का बच्चा है. नहीं काम देखा उसका कैसा था सो किसका काम है? गालियां नाम देखा नहीं मेरा तो नहीं ना. देखा. गालियां वो भी कहते हैं मदरफकर यूज नो सन ऑफ अ बीच करते हैं क्या Thu. Cheap guy. Black Cobra is cheap guy. वेरी चिप Very cheap. We finished. They left us half an hour early. कैसा दिल बड़ा कर को भेजा मालूम नहीं, लेकिन भेजे. What Cobra? No, Cobra is going to buy us अगरबत्ती. तो क्या बोला तो समझ में चाहता करो. चंग चलो. लंबे वाला छोड़ना कर को. अंधे Cobra. Cobra. ओए Cobra. ಪಸೀನಾ ಹೋಗ ಏನೇ ಏನಾಯ್ತು ಧನುಷ್ ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗು ಏನೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಕ್ಯಾರ हुआ सजेद मैराथन चल रहा था. व्हाट हैपेंड ब्रो व्हाई फुल स्वेटिंग ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಓ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಓಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಷ್ಟೇ. police was chasing us. Dhanush won the race. We didn't run. We know no. ಕದಾರ್ ಫುಲ್ ಕದರ್. ಬಿಡ್ಸ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಡ, ಹೊಡ್ಲೋದ್ರು ಪೊಲೀಸರು. ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವೆಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಕೋಬ್ರಾ ನಾವು ವೇರ್ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮನಿ 50 rupees. ವಿ ಆರ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರು ಶಾ ಕೇಳಿರೋದು? ಹರಿಹರನಾ? ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್. ಸೊ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. We finished our work and they left us on early, 30 minutes early, and yeah, I came to home, got freshen up. So I thought I'll go eat out something because there's no roti at home because the atta got over. I thought I'll eat something. I washed my face and I was getting down. It started raining. 3 days I controlled. I didn't eat a single shit like sweet or nothing. Today because of hunger I went and ate biscuit, cream biscuit, but it's okay. From as usual from tomorrow same thing. But outside it's raining. Rain khadte baad jaako first I'll go eat idli because idli is neutral. It's not fat or it's healthy. It's neutral. I'll go belt इडली वो खा ले को. उसके बाद कौन कौन नमूने आती मिलने को पूरा कर ले को. उसके बाद देखेंगे. चलो और आपको बोलने का बात का बात बोलेंगे. स्टे ट्यून्ड गाइस. वी डिसाइडेड टू गो इन ट्रेन एंड क्यों होगा तो भूख को संभालने हो रहा नहीं मुझे. आई फील लाइक ईटिंग फूड समथिंग नॉट समथिंग. इडली आई टोल्ड यू नो इडली जा खाना. बारिश पड़ रहा तोड़ ले उससे जैकेट गिकेट रेडी है. जैकेट और एक यू नो व्हाट इज द वर्स्ट थिंग आई डिड टुडे. I forgot my charger in office bro. Charger भूल गया. Now I have only 20%. बहुत पेट जल रहा. Okay, let's see. देखेंगे क्या होता है. जाको फर्स्ट बारिश में भीग जाको. We'll go eat idli. Let's go. Stay tuned cuties. Okay guys, आया इडली वड़ा देखा. इडली देखा वड़ा याद आ गया. So anyways, I thought today एक दिन खा लेंगे अगर को. So I got it इडली वड़ा with sambar dip. उडुपी होटल में आको हूँ. इट्स टाइम टू बेल्ट नाउ. लेट्स गो. ओके गाइस, इतनी भूख लग ठीक है. 5 मिनट में खा ले जल्दी. बारिश पर लगा भाग लगा कोई नमूने पीना है. क्या है नमूना? सबसे बड़ा नमूना इमेज से.
को मालूम ना आया था ना होगा भाई के ब्लॉग में को इंशाल्लाह आते आते रहते इंशाल्लाह अभी खाली यूं करते रहना होता है मालूम तेरा ना मालूम ना मालूम 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 ना क्या 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 नको सुने ब्लॉग कौन देख रही तेरा ब्लॉग उसे भी मार तो तुझे भी मार तो देखता क्या करेंगे पैटा फाइट नहीं फुल चिंदी अभी को गुड्डो क्या देखता है क्या क्या राजा नहीं 5 क्लास अंदर क्या अब भाई वीडियो पकड़ रहा तू पकड़ो उल्ट पकड़ रहा अरे अरे सीधा पकड़ो जी तुम्हें तुम ना क्या हाँ क्या अब क्या नको क्या बारिश में तो करना को सुने सही में ऐसा मारतो क्या क्लैरिटी क्या है बड़ी खराब है वो क्लैरिटी ओ ए नहीं वीडियो ढंग से पकड़ना वीडियो तेरी माँ की दुआ क्या करता है देखते हैं विषय सजीर मारो नको नको छोड़ो देखता मेरे कैमरे में क्या 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 अभी नहीं इंडिया मजाक कर रही थी बढ़िया गाइस आंटी सीरियसली क्या बे नहीं मैसा वीडियो पकड़ रही थी मैं वहां देखा तो आंटी खुद ही ना दे रहा हूं दे ऐसे मुझे क्या अब क्या आया क्या ये हो जी कैमरा ले लगो कौन देख रहे हैं इसका अब सबको चार्ज ये सबसे पहले इसे क्या लूफी की ने क्या 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 देखता है कितने कितने सब्सक्राइबर होते हैं अब देखता एक पंच देखता। अब एक पंच को 50 सब्सक्राइब बना देख रहा ये क्लैप तो तो सब्सक्राइबर ए मां दे रो छे अब खाली देखो डर देखो यहाँ खाली खाली मालूम ना सुने टाइम बराबर नहीं है बड़ा गलीज मरता है यो टाइम कौन से दिन बराबर था बोल ले क्या कहते गाइस मजा को ट्रेनिंग लगा के खबर हाँ बेट ए देखो दे ट्रेनिंग करते हो जिम्मा जिम्मा के पहले तो उठा बचोगा कहते हैं डंबल ना इन्हें अब देख फिर उठा सकते हैं डंबल ना हां तो आप इनको इच्छा दे तो कटिंग में अरे मेरा नहीं माम डंबल अंदर मैं बैठा कैमरे में ए लगना हाथ पसंद उठा माम गलत ओके गाइस लड़को पूरा होगा नो वी बिकेम फ्रेंड्स डाले भी बेजान मारियो पंप रोलेक बैठ गया था समझा को रहती है पंप से छोड़ के आगे करना को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ब्लॉग हम परफेक्ट बनेंगे उसका अपोजिट वो अपोजिट की पोजिट क्या भी नहीं समझ लो इसकी सूरत मेरी सूरत देखो समझ लो मेन फोन में चार्जिंग नहीं है उससे रिकॉर्ड करना हुआ नहीं सभी ने सोने सब मिलेंगे था सो तू गेम खेल लगो कना गुड्डो हां हमारे आज बस नहीं सब मिलेंगे ओके गाइस गुड नाइट क्यूटीज सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन सॉरी चार्जर कैबिन में भूल गया था उससे चार्जिंग हो गया था आई कुडंट शूट एनी मोर संतु इज हियर मॉर्निंग गाइस इट्स टाइम टू एंड द ब्लॉग चलो गुड नाइट क्यूटीज अयो गुड मॉर्निंग गाइस हैव अ गुड डे